السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج کرشنا ریور پروجیکٹ کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کے حوالے کرنے پر سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اور ان کی ٹیم بشمول سابق وزیر خزانہ ہریش راؤ پر تنقید کی۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ڈی راما راؤ نے یقین ظاہر کیا ہے کہ بی آر ایس پارٹی ریاست میں آنے والی پارلیمانی چناؤ میں بڑی کامیابی کے ساتھ واپسی کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے پدم ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو ماہانہ 25,000 روپے وظیفہ دینے کا اعلان کیا اور ایک تہنیتی تقریب میں 25 لاکھ روپے نقد پیش کیے۔ کرکٹ میں انگلینڈ نے 399 رن کا پیچھا کرتے ہوئے ہندوستان کے خلاف وشاکھاپٹنم میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن اپنی دوسری اننگ میں کھیل ختم ہونے تک ایک وکٹ پر 67 رن بنا لیے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج کرشنا ریور پروجیکٹ کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کے حوالے کرنے پر سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی ٹیم بشمول سابق وزیر خزانہ ہریش راؤ پر تنقید کی۔ حیدرآباد میں آج صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے چندر شیکھر راؤ کی ٹیم پر 15 آبپاشی پروجیکٹ کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کے حوالے کرنے کے بارے میں عوام میں الجھن پیدا کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ بی آر ایس حکومت نے اس سلسلے میں دستخط شدہ نقول بورڈ کے حوالے کی۔ انہوں نے آندھرا پردیش کو سری سیلم سے 512 ٹی ایم سی پانی دینے سے اتفاق کے لیے بھی سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ پر تنقید کی۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ بی آر ایس حکومت کے دوران اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے مینجمنٹ بورڈ کے پروجیکٹ کی دیکھ بھال کے لیے بجٹ میں 200 کروڑ روپے مختص کیے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے الزام کے بارے میں دستاویزات میڈیا کے سامنے پیش کیے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ڈی راما راؤ نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے اسمبلی چناؤ میں پارٹی کا ساتھ نہیں دیا وہ یقیناً دوبارہ پارٹی میں واپس آئیں گے۔ اپل اور ملکاجگری اسمبلی حلقوں میں عام جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے راما راؤ نے یقین ظاہر کیا کہ بی آر ایس پارٹی ریاست میں آنے والے پارلیمانی چناؤ اور بلدی چناؤ میں بڑی کامیابی کے ساتھ واپسی کرے گی۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے اپیل کی کہ وہ اتحاد کے ساتھ کام کرتے ہوئے ملکاجگری لوک سبھا حلقے سے کانگریس سے چھین لے۔ پردیش کانگریس کمیٹی کا ایک اجلاس منگل کو ہوگا جس میں آنے والے لوک سبھا چناؤ کے لیے ٹکٹوں کے خواہشمندوں کی درخواستوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ اجلاس وزیر اعلیٰ اور ٹی پی سی سی صدر ریونت ریڈی کی صدارت میں ہوگا جس میں اے آئی سی سی انچارج دیبا داس منشی، اے آئی سی سی اسکریننگ کمیٹی صدر نشین ہریش چودھری، اے آئی سی سی انچارج سیکریٹریز اور دوسرے شرکت کریں گے۔ کانگریس پارٹی کو آنے والے اسمبلی چناؤ میں حصہ لینے کے خواہشمندوں کی طرف سے 306 درخواستیں وصول ہوئیں۔ کل آخری دن تمام 17 لوک سبھا حلقوں کے لیے تقریباً 166 امیدواروں نے درخواستیں داخل کی۔ میگا اسٹار چرنجیوی اور سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو کو جنہیں حال ہی میں دوسرا اعلیٰ ترین شہری ایوارڈ پدما وبھوشن عطا کیا گیا تھا، آج ایک پروگرام میں تہنیت پیش کی گئی۔ ریاستی حکومت نے شلپا کلا ویدیکا میں پدم ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو تہنیت پیش کی گئی۔ میگا اسٹار چرنجیوی اور وینکیا نائیڈو کے علاوہ جن دوسروں کو تہنیت پیش کی گئی ان میں گڈم سامیا، داسری کونڈپا، آنند چاری، اما مہیشوری، کیتھاوا سوملال اور کوریلا وٹھل چاریا شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا کے علاوہ ریاستی وزیروں کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی، پی سرینواس ریڈی، جوپلی کرشنا راؤ اور دوسرے عہدیداروں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے غیر معمولی تعاون کے لیے وینکیا نائیڈو کی تعریف کی اور فلم اسٹار چرنجیوی کی بھی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ 6 دوسرے پدم شری ایوارڈ یافتگان کے کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ہر ایوارڈ یافتہ کو 25,000 روپے ماہانہ وظیفے کا اعلان کیا اور اس پروگرام میں ہر ایک کو 25 لاکھ روپے کا نقد انعام دیا۔ کیرالہ کی وزیر اینیمل ہسبینڈری و ڈیری ڈیولپمنٹ جے چنچوانی اور تروونتراپورم زولوجیکل پارک کے سینئر ویٹرنری ڈاکٹرز پر مشتمل ایک وفد نے ریاست کے 2 روزہ سرکاری دورے کے تحت نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد کا دورہ کیا۔ کیوریٹر نہرو زولوجیکل پارک ڈاکٹر سنیل ہریمیت اور ڈپٹی کیوریٹر ناگمنی نے کیرالہ کی ٹیم کا استقبال کیا۔ بعد میں یہ ٹیم پارک کے تمام گوشوں میں گئی جن میں جانوروں کا انکلوجر، سفاری پارک، سانپوں کا گوشہ اور جانوروں کو بچانے اور بازآباد کاری کا مرکز شامل ہیں۔ 10ویں جماعت کی 2 15 سالہ طالبات کل رات اپنے ہاسٹل روم میں پنکھے سے لٹک کر مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ پولیس نے بتایا کہ حیدرآباد کے ہپشی گڑے کی رہنے والی 2 لڑکیاں بھونگیر کے گرلز ہائی اسکول میں 10ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی اور ایس ٹی ویلفیئر ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ جماعتوں کے بعد وہ ہاسٹل واپس آئیں لیکن ٹیوشن کلاسز میں شرکت نہیں کی۔ بعد میں ایک اور طالبہ نے انہیں پنکھوں سے لٹکے ہوئے دیکھا۔ ہاسٹل عہدیداروں نے انہیں ضلع ہسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دیا۔ ان کے کمرے میں سے سوسائڈ نوٹ بھی ملا۔ عہدیداروں کو شبہ ہے کہ طالبات کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے یہ افسوسناک سانحہ پیش آیا ہوگا۔
ایک کیس درج کر لیا گیا اور تحقیقات جاری ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کل دہلی کی ایک عدالت پہنچی اور شراب پالیسی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں سمن پر عمل نہ کرنے کے لیے دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال کے خلاف شکایت کی۔ عدالت نے بعض دلیلیں سنی اور اس معاملے پر مزید سماعت 7 تاریخ کو ہوگی۔ اب تک ای ڈی نے کیجریوال کو 5 سمن جاری کیے، لیکن وزیر اعلیٰ نے انہیں غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کسی سمن کا جواب نہیں دیا۔ کرکٹ میں انگلینڈ نے 399 رن کا پیچھا کرتے ہوئے ہندوستان کے خلاف وشاکھاپٹنم میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن اپنی دوسری اننگ میں کھیل ختم ہونے تک 1 وکٹ پر 67 رن بنا لیے۔ ہندوستان کی ٹیم آج دوپہر اپنی دوسری اننگ میں 255 پر آؤٹ ہو گئی۔ شبھمن گل نے شاندار 104 رن بنائے۔ یہ ٹیسٹوں میں ان کی تیسری سنچری ہے۔ ہندوستان نے انگلینڈ کو پہلی اننگ میں 253 رن پر آؤٹ کیا۔ ہندوستان کے فاسٹ بولر جسپریت بمراہ نے 6 وکٹوں کے لیے 150 ٹیسٹ وکٹ حاصل کرنے والے بولر بن گئے۔ وہ ایسا کرنے والے سب سے تیز رفتار بولر ہیں۔ کلدیپ یادو نے بھی 3 اہم وکٹ لیے۔ مہمان ٹیم نے یشسوی جائسوال کی ڈبل سنچری کی مدد سے اپنی پہلی اننگ میں 396 رن بنائے تھے۔ مادھوری رگھومار ریڈی نے آج گاندھی بھون میں کانگریس پارٹی سے کریم نگر پارلیمانی حلقے سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی درخواست داخل کی۔ وہ کریم نگر سے اپنے حامیوں اور خیرخواہوں کے ساتھ گاندھی بھون پارٹی آفس آئے اور امید کرتے ہیں کہ اگر پارٹی ہائی کمان انہیں ٹکٹ دے تو پارٹی کے لیے جین جان سے کام کریں گے۔ وہ پارٹی میں بہت سینئر ہونے کے ساتھ ساتھ کریم نگر کی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ ఓకేనా, నా పేరు మాలాడి రఘుమారెడ్డి. నేను కరీంనగర్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్లో కూడా ఈరోజు నేను దరఖాస్తు చేసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ గాంధీ భవన్లో. ఇప్పుడే బయటకు రావడం జరిగింది. నా తోటి మిత్రులు, నా కార్యకర్తలు అందరు కరీంనగర్ నుంచి రావడం జరిగింది. నేను ప్రజా సంక్షేమం కోసము, ప్రజల యొక్క బాగోగుల కోసము, ప్రజల యొక్క పేదరికాని కొరకు నేను వాళ్ళకి కింది స్థాయి వరకు నేను ఈ యొక్క సేవలు చేయడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది. నా తోటి మిత్రులు కూడా నాతో నుండి వాళ్ళ సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ నేను ముందుకు పోదామని చెప్పి ఈ రోజున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు సంస్థలో కూడా నేను చూస్తున్నది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. నేను వారి అన్నదండలు కావాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. రఘుమారెడ్డి గారు కరీంనగర్ జిల్లా పార్లమెంటరీ అభ్యర్థిగా దరఖాస్తు మన గాంధీ భవన్లో చేసుకున్నందుకు అతడు కరీంనగర్ నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా టికెట్ పొంది కరీంనగర్లో గెలిచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి, ఢిల్లీలో పోరాడడానికి ముందుకు రావాలని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను. దానికి గాను మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు తనను పరిగణించి దానికి కరీంనగర్ పార్లమెంటు సీటు ఇప్పించగలరని నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. అతని తరఫున నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. کیا تلنگانہ میں گیس ایجنسی نے LPG سلنڈر میں پانی بھیجا؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص خبر۔ تلنگانہ کے رہائشی معین آباد منڈل کے کیتریڈی پلی کے پالے شیکر نے دعویٰ کیا کہ انڈین گیس ایجنسی نے مائع پیٹرولیم گیس LPG کے بجائے پانی سے بھرا ہوا سلنڈر بھیجا تھا۔ ان کے مطابق انہیں اس کا احساس اس وقت ہوا جب انہوں نے کھانا پکانے کے لیے چولہا جلانے کی کوشش کی، لیکن انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قریب سے معائنہ کرنے پر شیکر نے محسوس کیا کہ سلنڈر میں متوقع گیس کے بجائے پانی تھا۔ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن حدود تاربند چوراہے پر پیش آئے ایک افسوسناک واقعہ۔ RTC بس کی ٹکر سے 2 لوگوں کی موت واقع ہو گئی، جس میں خاتون کی موقع پر ہی جان چلی گئی اور ایک شخص کی عثمانیہ اسپتال میں علاج کے دوران موت واقع ہو گئی۔ جیسے اس کی اطلاع ملی، MLA بہادرپورہ محمد مبین MLC رحمت بیگ نے مرحوم کے افراد خاندان سے بات کی اور پولیس کو ہدایت دی کہ جلد سے جلد پوسٹ مارٹم کروا کر لاشوں کو رشتہ داروں کے حوالے کریں۔ ఆఫీసర్ సార్ వెళ్ళి బండి ఆగాదని అన్నారు. అయినా వచ్చి చూపించాను అన్నమాట. అంత స్పీడ్ వచ్చి आज दोपहर में एक सड़क का हादसा हुआ। एक्सीडेंट में किंग्स कॉलोनी के रहने वाले अहमद नूरुद्दीन को बुशरा फातिमा बोलते, दोनों मियाँ बीवी एक्टिवा गाड़ी पर जा रहे थे। वनपट्टी से एक RTC बस आ रही थी, ब्रेक फेल होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ और इसकी इत्तला मिलते ही सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रशीदुद्दीन ओवैसी साहब ने जनाब मोहम्मद मुबीन साहब MLA बहादुरपुरा को फौरी वहाँ पर भिजाए और आज मैं और हमारे MLA साहब मिलकर उस्मानिया हॉस्पिटल को आए और यहाँ पर भी
आकर आरएमओ साहब से बात किए और अहमद मोहिद्दीन साहब को, उन्होंने भी सीरियस है बहुत, उनके इलाज के ताल्लुक से बात की गई। और बुशरा फातिमा जो उनकी अहलिया है, स्पॉट पर उनका इंतकाल हो चुका है। मार्चरी में उनकी डेड बॉडी को लेकर आए और बहादुरपुर कांग्रेस के अक़लियती क़ायदीन का एक अहम इजलास बमकान जनाब ईसा मिस्री कांग्रेसी क़ायद बल्लागुड़े में मुनक़िद हुआ। मोहतरमा उस्मा शाकिर जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने सदारत की। मुस्लिम अक़लियतों के हल तलब मसाइल की यकसुई के लिए पहली मीटिंग होटल गोलकुंडा मासाब टैंग में मोहतरमा उस्मा शाकिर जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की सदारत में मुनक़िद हुई थी और आज दूसरी मीटिंग सीनियर कांग्रेसी क़ायद जनाब ईसा मिस्री की क़यामगाह बल्लागुड़े में मुनक़िद हुई। इसकी सदारत मोहतरमा उस्मा शाकिर ने की। इस इजलास में दोनों शहरों के अलावा अजला के क़ायदीन ने भी शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा आप सब जानते हैं, अक़लियात की एकजुट होने की पहली मीटिंग जो है गोलकुंडा होटल में हुई थी मेरी सदारत में, और आज की जो मीटिंग है ये दूसरी मीटिंग है। ये ईसा मिस्री भाई के घर पे हुई थी। इस मीटिंग में यही डिस्कस हुआ है कि आखिर हमारा अमीर कौन, हमारा कायद कौन। तो हम सब ने जो है और माइनॉरिटीज़ की आवाम ने जो है फ़िरोज़ भाई को रिप्रेजेंटेटिव चुना है और साथ में मुझे चुना है। आगे हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर इजला से जो है एक लीडर को चुना जाए जो इजला से स्टेट को रिप्रेजेंट करे और अक़लियात को और मजबूत करे। हमारा मेन मुद्दा यही है कि अक़लियात का वजूद आखिर क्या है, कौन है जो उनको रिप्रेजेंट करेगा, कौन है जो उनकी नुमाइंदगी करेगा। जब तक माइनॉरिटीज़ एकजुट नहीं होंगे, एक आवाज़ नहीं होंगे, तब तक माइनॉरिटीज़ की पहचान कहीं नहीं होगी। इस मीटिंग का अहम मकसद यही है। हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम तैयार हैं आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में गवर्नमेंट को, रेवंत रेड्डी जी को सपोर्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, जिताने के लिए। शुक्रिया। रयान स्कूल और डॉक्टर अनस अंसारी की जानिब से 2 रोज़ा मुफ्त हेल्थ कैंप टप्पा चबूतरा और झिर्रा में मुनाकिद हुआ। 500 से ज़्यादा आवाम ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। जनाब बसीर वासिफ प्रिंसिपल रियान स्कूल और डॉक्टर अनस अंसारी डेंटल सर्जन की जानिब से 2 रोज़ा मुफ्त हेल्थ कैंप टप्पा चबूतरा और झिरा में मुनक़िद हुआ। जनाब कौसर मोहिउद्दीन रुकने असम्बली और जनाब माजिद हुसैन रुकने असम्बली ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जर्मनटन हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने मरीज़ों का BP, शुगर, आँखों, दांतों का मुफ्त मुआयना किया और उन्हें मुफ्त दवाएँ भी दी। इस 2 रोज़ा कैंप में 500 से ज़्यादा आवाम ने शिरकत की। ख़ासकर स्कूल और कॉलेज के बच्चों का चेकअप किया गया। प्रिंसिपल जनाब बसीर वासिफ ने मेहमानों की शाल पोशी और गुलपोशी की। आज रियान हाई स्कूल की जानिब से मेडिकल कैंप का इंतज़ाम था। 2 दिन का मेडिकल कैंप था। पहला कैंप कल था और दूसरा कैंप आज है। पहला कैंप टप्पा चबूतरे के ब्लॉक में था और आज झिर्रा टैलेंट रियान हाई स्कूल और रियान टैलेंट स्कूल के ब्लॉक में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर्स जो है जर्मनटन के स्पेशल टीम है, डॉक्टर अनस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज 2 दिन से हमारे वक्त दिए और हमारे मोहल्ले के, ख़ास तौर से हमारे स्कूल के, हमारे कॉलेज के लड़कियों के लिए, हमारे स्टाफ मेंबर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम था और मोर देन 500 पेशेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट हुआ और कई सारे चीज़ों की फैसिलिटीज़ है हमारे पास। बच्चों के लिए ख़ास तौर से क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब है तो 10th क्लास के बच्चों के लिए और जूनियर कॉलेज की गर्ल्स के लिए पीडियाट्रिशियन थे और गायनेक डॉक्टर थे, प्लस जनरल हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड डॉक्टर्स थे और कई बाहर के लोगों के लिए भी हम वेलकम थे। हमारा स्कूल जो है बाहर के लोगों को भी ट्रीटमेंट किया गया, जिसकी जानिब से अनस साहब की जानिब से जो है आई स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स थे, जनरल डॉक्टर्स थे और ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, ECG रिपोर्ट्स, ECG टेस्ट और सब चीज़ों का इंतज़ाम था। अल्हम्दुलिल्लाह माजिद साहब ने आके आज इब्तिदा किया था और जो है कई सारे लोगों की जो है ट्रीटमेंट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। कल भी कोई आए थे? कल
नहीं, कल कौसर से आए थे स्कूल पे और आज जो है माजिद साहब आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह आगे चल के और भी मेडिकल कैंप्स रखने का इंतज़ाम करना सोचे हुए हैं हम लोग। इंशाल्लाह आगे की बात हमें साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रियान स्कूल झिर्रा में हमको एक हेल्थ कैंप करने का मौका मिला। हम शुक्रगुजार हैं इस मौके के कि हमें इस तरह की खिदमत अंजाम देने का मौका मिला। जनाब बशीर वासिफ साहब ने हमें इस कैंप के लिए इत्तला दी थी कि वो इस एरिया में जो है लोगों की खिदमत में कैंप करना चाह रहे हैं। इस कैंप को ज़ेर सदारत माजिद हुसैन साहब नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी ने आकर इस कैंप को जो है लॉन्च किया और जर्मनटन हॉस्पिटल के सदर मीर जवाज़र खान साहब ने अपनी टीम को भेजकर इस कैंप को सक्सेसफुल बनाया। इस कैंप में जर्मनटन हॉस्पिटल के कार्डियक, न्यूरो, पीडियाट्रिक, गाइनेक सभी तरह के डॉक्टर्स ने आकर अपनी खिदमत अंजाम दी। हम शुक्रिया अदा करते हैं जर्मनटन हॉस्पिटल का, रियान हाई स्कूल का, रियान टैलेंट स्कूल का कि हमें ऐसी खिदमत देने का मौका दिए। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी खिदमत का हमें मौका मिले। शुक्रिया। हिंदू ग्रुप का जुल्म सहने वाले इमाम को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के पुलिस स्टेशन के पास मुश्तइल हुजूम ने मस्जिद के इमाम को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि पुलिस ने मस्जिद के इमाम को ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन के करीब हिंदुओं दहशतगर्दों के एक हुजूम ने मस्जिद के इमाम साहब को मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को मजरूह करने के इल्ज़ाम में तशद्दुद का निशाना बनाया। वाज़ेह रहे कि 24 जनवरी को मस्जिद के इमाम मौलाना असगर अली अपने घर से मकामी गांव के मदरसे में तालीम देने के लिए गए, जहां वो तकरीबन 2 साल से पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के बाद मौलाना असगर अली दोपहर के खाने के लिए घर वापस आए। मौलाना असगर अली ने बताया कि वो खाना भी शुरू ही कर रहे थे कि मुश्तइल हुजूम उनके घर पहुँच गए और इन्हें इनके साथ चलने के लिए कहा गया। मैंने जाने से इनकार किया तो ज़बरदस्ती मुझे घसीटते हुए गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन के करीब ले गए, जहाँ उन्होंने इमाम को शदीद ज़दकुब किया गया। मस्जिद के इमाम मौलाना असगर अली को उनके साबिक़ा मदरसे के तालिब इल्म के व्हाट्सएप स्टेटस के बाद हिरासत में ले लिया गया। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में इस किस्म के वाक़यात अब मामूल बन चुके हैं। मुसलमानों पर ज़मीन तंग की जा रही है, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, अदालतें भी इंसाफ से काम नहीं ले रही हैं, निहत्ते मुसलमानों पर तशद्दुद के वाक़यात में बेतहाशा इजाफ़ा देखा जा रहा है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने टास्क फोर्स की साउथ वेस्ट जोन टीम के साथ गांजा फरोख्त करने वाली टोली को गंगा बौली धौलपेट के पास गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इसका असल सरगना A1 मोहम्मद इसाक चंद माह कबल A3 राजू के राब्ते में आया और इसको राजू के गांजे के कारोबार का पता चला और ये कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में इससे गांजा मंगा कर फरोख्त करने के लिए अपने दोस्त A2 इसामुद्दीन के साथ जा रहा था कि पुलिस ने इसे रास्ते में रोककर तलाशी ली और गांजा 68 किलो, एक इनोवा कार, एक एक्टिवा के साथ सेलफोन भी जब्त कर लिया। टप्पा चबूतरा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए A1 A2 को जेल भेज दिया और A3 राजू को, जो मफरूर है, तलाश शुरू कर दी। चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी ने आज सेक्रेटरीट में अक़लियती नुमाइंदों से मुलाकात की। हुकूमत के मुशरान जनाब शबीर अली, मिस्टर वेम नरेंद्र रेड्डी और मुख्तलिफ अदला की अक़लियतों के नुमाइंदों ने इस मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने वज़ीर आला से अपील की कि अक़लियतों के लिए 4% रिजर्वेशन को यकीनी बनाया जाए और अक़लियती स्कूलों की तरक्की के लिए मुनासिब बजट मुख्तस किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत में वक्फ अराज़ी की हिफाजत की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अमन व सलामती में कोई खलल न पड़े। इस मौके पर वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि वो अक़लियतों के मसाइल के हल के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं। अक़लियती नुमाइंदे वज़ीर आला के इस तयक़ुन पर खुशी व इत्मीनान का इजहार किया। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।